Hello guys, family members kan aji tui muina nisina suti aise bisi sal ho pichide ainarbe khorna kam khan tin hora por kurigena aji Delhi de wapas jawala ase kile mane ami khala sipai laga jiwan de to enagai thake nichu laga family tuk taklif te bi lok kurna pare khandan khan ke bi lok kurna pare Kijani kismut pia kan friends kan do family de nega tipar ro lokul de ko na hala do arbe lok na pai gina jiwan na thara sara harai jai kan bisi thake etu nisina aru ki kurbo duty ne jaile ami kan kinega thakibona na etu ne ami kan kam to kuribo lage upai nai khor to tuk taklif to bisi ase kam bisi ase kam bi khatam hoina wapas jabole ase jabole mon nai bole bi upai nai ami laga jiwan de naga dai naga tuk thake friends kan aji abani neju family lo dai na khaili bi ekilo thaka laga opore eko nai de ami kan do exal atha exal de kusro ek mena 2 mena ahe etu bi bisi diri nisina thake ami kan khore nechu kam bi kuruna pare na be si tukta se ami kan ni prana de madad kuri thake bi ko na man sok ke jana de se mu aji jawon nim de ready rese kapra kan kina ga loi jawla se de kan sok dikhai dia se everyone so tu jaise nechu khora hele bi pahar me dusa khora hani sina mehman khan sina 35 years to nega ituk pai thakira yani ami khan nichu la kam de nichu kurigina nege thake friend kan nichu la kapra nichu la kam de nichu kuru lage na yani ami khan ke pratna kuri thakbe de na amman sab ke request krese kam to khatam hona bole ni jabol lai jai amman ekbar sob jagah par dikhai dibe de ko na amman jane de thank you ini jai jawale sitai morom bi lage upai nai tai ekla moi jaile bi tai khore tai bra minus kre moi bahar thake gole bi tu khor khanjo maintain brado tai brai kuri dia laga sita bi bisi kam ase ro pacha khan ke bi ekdam tai brai talaga ama mitri laga pacha de doctor banai dise tai aro sukri ekta bi bible guru ase aro sukra ekta school nai tok tai pal bra tin bora for pacha khan ke sai na khor de moine thakli binga sai thaki de ete moi jai ase ete tai du khor so pacha ta tujin thaki bela ase te ami jai ase ete karo kitia ai wona jane khor sari ne jabole to morom bi lage upai nai ami kan sipai aro service ta thaka kan de na gai nichu khor sari na jai jawala se kitia wapas ai wona chane aro khor khan bi na sari de khore baba na thaka la khor ekdam morom bi lage na khor bi khatam noi na wapas jai ase olbi isu morom thaki silu aro bi phalo wapas ai na isu laga ministry khan so kam bi kuribo naga muite jai ase khor sari gina naga mango khan bi olai gina khor pahar naga sari di ase mango khan bi man fruits khan bi man thuri rakhi di na naga hotai naga jara aya ekdin do family pacha khan bi inaga sari na prithivi sari ne jai jabana mingan chop na lbe isu ke pratna se wapas na tak isu abani brai pal jiwan rakhi dibe de koina pratna krise moi jai ase tia chukri bra pongchai diwa amike upai na scooty railway station tak tu na jai na ita mi jai jawala se morom bi lage khor sari ni jabole na mon nai hole upai nai na duty ase duty thaka kane na khor bi enega chuli ase sob ki pacha kan bra jai ase ya
सब ये राखी ना जैसे पाए और वापस नालक प्रार्थना दे मदद करि थाइबो और नेक्स्ट वीडियो दे दिल्ली पंजाब जिदा आपनानके दिखाई दिबो बाय बाय गाइस आमी इटा स्टेशन पहुंचिसे इटा तिमाबो स्टेशन पहुंचिना ते आवाज असम जाय जाबो तिमावर আছে इटा जाय जाबो दे Hello friends, saya se seat एकदम बाल बाइक से 51 लोवर ना ने कोइना एकदम बेसी बाल बाइक से इते हामी दिल्ली न पुगेदा था अपना प्रार्थना दे मदद कर थाइबी और हामी जल्दी वापस आइ जाबो और नेक्स्ट भिडियो हैन र अपनाके लोकल दे बनाउन जय मै आवाज सम जाय আছে जायना আজি 4 बजे स्टार्ट गर्दा पर्सन दिन 10 बजे दिल्ली के पहुंच जाबो ने मतलब जोनी एनी ब्रेक में दे कुछ समझ नहीं थैंक यू बाय